करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद लाइव डिवाइन अध्ययन वर्गर दीर्घ दिन धरी यात्रा कर समस्त भाई भणी मानक माँ कृपा भिक्षा करें दीर्घ 8 मासर अधिक काल है दिव्य जीवन ग्रंथर दुईटी अति गुरुत्वपूर्ण एवं तात्पर्यपूर्ण अध्याय द डिलाइटफुल एक्जिस्टेंस द प्रॉब्लम चैप्टर 11 द डिलाइटफुल एक्जिस्टेंस द सॉल्यूशन चैप्टर 12 अध्ययन करुले आमे से चैप्टर गुड़िकरे अधिक समय अधिक ध्यान को केंद्रित करिवार बड़ कारण थिला सुख दुख अनुभव एवं सुख दुख को नहीं बंचिबा ये आम जीवन एक प्रात्यहिक विषय जहाँ सहित आमे समस्ते अभ्यस्त आमको दुख विव्रत करे प्रतिकूल मन हुए सुख आमको अनुकूल मन हुए अनेक समय दुख आमको निराश करे तेणु जेहेतु सुख दुखर अनुभव आम जीवन पाई अत्यंत घनिष्ठ अंतरंग एवं ये सबुरी जीवन में घटुची तार आध्यात्मिक परिभाषा तार आध्यात्मिक मूल्य आम जीवन में से सब अनुभव गुड़िकर जो आवश्यकता बा दुखर निराकरण उपाय दुख आमे कहीं पाऊ कहीं दुख बोध आम भर को आसे आनंदमय अवस्था में किपरि प्राप्त हवा ये समस्त कथा को आमे श्री अरविंद महाप्राज्ञार भाषा रे पढ़िले एवं निश्चित भाव आम समस्त अत्यंत उपादेय उपयोगी एवं शिक्षणीय अध्याय से दुईटी अध्ययन पर आज आमे 13तम अध्याय चैप्टर 13 द डिवाइन माया जहाँ को आमे देव माया बोली कहि परिबा से विषय रे प्रवेश करिया को जाउछंती सेथिरे एई जगत रे सब किछि मायाधीन एवं यही जगतटी जोग माया शक्ति द्वारा परिचालित ये समस्त कथा आम अल्प बहुत कान शुणी हुए तो ता विषय गभीर भाव में भावार ताकू अनुशीलन करिवार ताकू विश्लेषण करिवार ताकू आउ टिके निकटर बुझिबार गोटे अवकाश आम जीवन में केवे आसीथिबो आसी नथिबो किंतु जेतेबेले आमे श्री अरविंदर प्रज्ञाचक्षुरे दिव्य जीवन ग्रंथर अवलंबन रे एक कथाटी पढ़ा निश्चित भाव आम जीवन सहित आम जगत सहित संपृक्त यही विषयर एक अंतरंग रूप आम आगे धराद कहीं ना आम बारंबार कही आसुचंती श्री अरविंद थिले जीवनवादी दार्शनिक जीवन को छाड़ी से आ किसी भी करना जीवन ही तांकर केंद्र जीवनर उत्तरण जीवनर विवर्तन जीवनर गति जीवन रे उदात्तता जीवन रे गभीरता जीवनर जो लक्ष्य तार आभिमुख्य ये समस्त विषय को केंद्र करी तांकर समस्त रचना आमे जितेबाला ऋग्वेदरे ये धाड़ी गुड़ी को पाऊ जे माया बीनो ममीरे अस्य मायया नरोचक्षसपीतर गर्भमा दधु जे माया द्वारा ही यही जगतर सकल रूप रचना हुई अछि एवं जेतेबेले दिव्य दृष्टि संपन्न पितृगण ताहाकू गर्भ मध्य भ्रूण
रूपे प्रतिष्ठित कले। यहाँ ऋग्वेदर गोटे सूक्त को यदि ओडिया अनुवाद करा ताहीपरि, किंतु यही श्लोकर जो गभीर तात्विक बोध रही ता निकट में पहुँचा हेले आमको ये अध्यायर अध्ययन बहुत जरूरी। तो माया वास्तविक कौन, से आम जीवन में क्यों प्रयोग मूल्य रखे, जगत रे तार विस्तार किभଳି आम जीवन सहित तार संपृक्ति कौन, ये समस्त विषय को आम अध्ययन करवा। तेणु तो डिवाइन माया अध्यायर प्रथम पैराग्राफ प्रथम धाड़ीटी यहीपरि, एक्जिस्टेंस दैट acts and creates by the power and from the pure delight of its conscious being is the reality that we are. तेणु आमे जो सचेतन अस्तित्वर शक्ति द्वारा चालित होती बा तार शुद्ध आनंदर प्रेरणा रे प्रेरित होती एवं सेठी जो अस्तित्वटी बा पुरुष सत्ताटी क्रिया रे प्रवृत्त होची बा बहु किछि जिनस को सृष्टि करुछि, सेही होछि आमर यथार्थ रूप। ताले एठी अस्तित्व ही एक्जिस्टेंस कार्य करुछंती। एक्जिस्टेंस एठारे एक्ट्स एंड क्रिएट्स से कार्य करती आउ से सृष्टि करती कहीं बाय द पावर तांकर शक्ति द्वारा एंड फ्रॉम द प्योर डिलाइट ऑफ इट्स कॉन्शियस बीइंग, तांकर जो शुद्ध सत्ता रही तार विशुद्ध आनंद रे ताको करती इज द रियलिटी दैट वी आर। ता होची सही वास्तवता जहाँ में अटू, द सेल्फ ऑफ ऑल आवर मूड्स एंड मूड्स। मूड कहले एठी भंगी ही परिबो, मूड्स कहले आमर वृत्ति ही परिबो। तेणु आमर जो आत्माटी यही सकल वृत्ति, ऑल आवर मोड्स एंड मूड्स, सकल वृत्ति ओ सकल भंगी तार गोटे सही बाटरे प्रकाशित होछि। आउ द कॉज ऑब्जेक्ट एंड गोल ऑफ आवर डूइंग, बिकमिंग एंड क्रिएटिंग। तेणु से एठी तार किछि डुइंग्स रही, कर्म रही, किछि बिकमिंग अच्छी, संभूति रही एवं किछि सृष्टि रही एंड क्रिएटिंग, सर्जन रही। तेणु सी कॉज ऑब्जेक्ट और गोल, कारण काम्य एवं साध्य रूप से अवस्थित रही। देखो शब्द गुड़िक ताले एठी जगत रे कर्म रही, कर्म भितर संभूतिर उद्भव होची, संभूति भितर क्रिएटिंग माने गोटे प्रकार माने कौन होची सृजना होची। ये सर्जना, ये जन्म, ये कर्म, ये सबुर कारण रूप से, सबुर लक्ष्य रूप से, सबुर ध्येय रूप से बा ऑब्जेक्ट रूप से आमे आत्मा को पाउछु। से आत्मा होचंती अस्तित्वर शक्ति, अस्तित्वर सृजनी शक्ति एवं अस्तित्वर से होचंती शुद्ध आनंद। तापर कथा गुड़ी गई भली जे एज द पोएट, आर्टिस्ट or a musician, when he creates
does really nothing. As the poet, artist, or musician, when he creates, does really nothing but develops some potentiality in his unmanifested self into a form of manifestation. এই ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଗୋଟେ ଉପମା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିଏସନ୍ଟା ସୃଷ୍ଟିଟି ହେଇଛି, ଯେ ପରମ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ସର୍ଜନାଟି ହୁଏ, ଆମକେ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି? ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ସର୍ଜନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କଳା ସ୍ତରରେ ଦେଖୁ, ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ଉପମାନ। ଯେ ସେଠି କେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ନା ପଏଟ୍ କବିତା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଡଜ୍ ରିଅଲି ନଥିଂ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବେଶୀ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଡେଭଲପ୍ ସମ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଇନ୍ ଦି ଅନମାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍ ସେଲ୍ଫ। ନିଜର ଯେଉଁ ଅପ୍ରକାଶିତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ରହିଛି, ତାକୁ ସେଇ ସମ୍ଭାବନାଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ ରୂପରେ ବିକଶିତ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମକୁ ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ କେତେ ସହଜ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଗଛ ଓ ମଞ୍ଜିର କଥା କହିବେ, ଏ କଥା ଆହୁରି ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ପରମ ସ୍ରଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ପରେ ପଏଟ୍, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାକୁ, ଗୋଟେ ଅପ୍ରକାଶିତ ତତ୍ତ୍ୱର ବା ଅପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟର ସମ୍ଭାବନାଟାକୁ, ଅନମାନିଫେଷ୍ଟେଡ୍ ସେଲ୍ଫଟାକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରକୁ ଆଣନ୍ତି। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଦି ଥିଙ୍କର, ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ମେକାନିଷ୍ଟ। ପୁଣି ତିନି ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜନେତା ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଦେଶ ନେତା, ରାଷ୍ଟ୍ରକର୍ମୀ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପୁରୁଷ, ଆଉ ମେକାନିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ବା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ବା ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରବିତ୍। ଓନ୍ଲି ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମାନେ ବି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେପ୍ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଥରେ କହିଥିଲି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାର୍ ଅଛି, କାର୍ଟା କ'ଣ କି ଗୋଟେ ଜିଓମେଟ୍ରି ଅଫ୍ ସର୍ଟନ୍ ମେଟାଲ୍ସ, ମେଟାଲ୍ ହଉ ଫାଇବର୍ ହଉ, ତାର ଗୋଟେ ଜିଓମେଟ୍ରି। ସେଟା ସେଇ ଜିଓମେଟ୍ରିଟାକୁ ଜଣେ ଯଦି ଦେଖିକି ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମିତି ବନେଇ ଦେଇପାରିବ ମେସିନ୍ରେ, ବୋଧେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ, ଚାଲିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଠନଟେ ହଉ, ଡିବିରିଟେ ହଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ସରଳ ସରଳ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣୁ, ଗୋଟେ ଛତା ହଉ, ତ ସେଇଟା କ'ଣଟେ? ଗୋଟେ ଜିଓମେଟ୍ରି। ଆପଣ ଆପଣ ପାଖରେ ଯଦି ମେଟେରିଆଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇଭଳି ଖଞ୍ଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ୱାର୍କ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲେ ହିଡେନ୍ ଇନ୍ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। କାହା ଭିତରେ ସେ ଲୁଚିକି ରହିଛି? ବସ୍ତୁ ଭିତରେ। ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ସମ୍ଭାବନାଟି ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କବି, ଚିତ୍ରକର ଆଉ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ, କାହାର ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗୁପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଆଗକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଥିଙ୍କର ମାନେ, ମେକାନିଷ୍ଟ ମାନେ, that which lay hidden in themselves was themselves is still themselves when it is cast into form, so it is with the world and eternal. ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି, ଆକୃତି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ
जी एटर्नाल से मध्य एई जगतटी को सही भली रूप परिग्रह द्वारा ज्यामिति द्वारा कल्पना द्वारा संगुप्त शक्तिर परिचालना द्वारा ताको परिचालित करुछन्ते। एई कथाटी को बुझिया पई हमको बहुत प्रचेष्टा एथि दरकार। देखंतु जणे कहउछन्ति आपण भात खाइले पानी पीले शक्ति पाउछन्ति, हेले भात भितर शक्तिरा कोउठी अछि आपण देखि परछन्ति? भातटा जदि आपण तो खाद्यटी खाइबे पाकस्थली भितरे सेटा प्रोसेस रहबो, गोटे सेठी गोटे व्यवस्था रहिछि, सेटा मांस रे तयारी हेथौ कि अन्य कोनोसी तंतुरे तयारी हेथौ, गोटे व्यवस्था ही अछि। से व्यवस्थाटा से अन्न को बा से खाद्यटा को गोटे शक्ति रे रूपांतरित करुछि, अर्थात से शक्तिटा आसुछि कोउठी ना ता भितरे शक्तिटी संगुप्त होइकि रहिछि। जदि पाकस्थली सब जिनस को शक्ति रे परिणत करि पारथा ताल तो आपण काठ पत्थर खाइले तो शक्ति ही जाता होनी ना। तेणु खाद्य मध्य शक्ति अंतर्निहित होइकि रहिछि। एई कथा गुड़िक आमको वर्तमान बुझिया को पड़िबो जे वास्तविक एई जगत रे हिडन पोटेंशियल गुड़िक कौन प्रकृत रे अंतर्निहित शक्ति गुड़िक कौन। ऑल क्रिएशन और बिकमिंग इज नथिंग बट दिस सेल्फ मैनिफेस्टेशन। ये जगतटा ये सृष्टिटी वास्तविक कौन एटा गोटे आत्म अभिव्यक्ति मात्र, आत्म प्रकाश मात्र। सेटा अच्छी संगुप्त होइकि रहिछि, अज्ञात होइकि रहिछि, सेटा ही गोटे मैनिफेस्टेड होछि, रूप रूपरे मैनिफेस्टेड होछि, शक्ति रूपरे मैनिफेस्टेड होछि, आउ आपणकर कार्य भितरे सेटा मैनिफेस्टेड होछि, संभूति भितरे मैनिफेस्टेड होछि। एवं आमे देखुछु ए जगत रे इन मूड्स वृत्ति आ भंगी ता सब भितरे ए सृष्टि प्रक्रिया गति करुछि। ऑल क्रिएशन और बिकमिंग इज नथिंग बट दिस सेल्फ मैनिफेस्टेशन। हम एटा पढ़िले आउट ऑफ द सीट देयर इवॉल्व्स that which is already in the seat, pre-existent in being and predestined in all its will to become, pre-arranged in the delight of becoming। अच्छा, all creation तो गला आउट ऑफ द एक कथाटी को आपण बुझिबे केमती जे जहा संगुप्त होई थिला, जहा अप्रकाशित होई कि थिला, जहा संभावना है कि थिला, सेटा ही आत्म प्रकाश लाभ कला सृष्टि रे। जेपरि गोटे मंजी भितरे गोटे वृक्षर संभावनाटा को जे देखि नाही जानी नाही से बुझी परियो कि गोटे छोट मंजी कोन तो गोटे छोट छुआ को देखा तो जे से ता भितरो विशाल वृक्ष हबाटा देखि नाही से तो बुझी परियो ना। किंतु सेही मंजी भितरे आउट ऑफ द सीड देयर इवॉल्व्स दैट व्हिच इज ऑलरेडी इन द सीड। गोटे वृक्ष रो आत्म प्रकाश घटे एइथिपाई घटे ना सेटा मंजी भितरे थाए। आपणकर बर गछर मंजीरु ही बर गछ तयारी हबो, बरकोळीर गछरु बरकोळी गछ तयारी हबो, पिजुली मंजीरु पिजुली गछ उठिबो। तो सेही संभावनाटा ता भितरे अछि कि गोटे अल्टर हेउछ होनी ना। अर्थात गोटे मंजी भितरे जहा ता भितरे अछि व्हिच इज ऑलरेडी इन द सीड सेटा इवॉल्व होछि, सेटा आत्म प्रकाश लाभ करूछि, आगु को आसुछि। अब सेटा से जो मंजी भितर से संभावनाटी कौन ना प्री एक्जिस्टेंट आगुर रही, आगुर इनग्रेन्ड इनबिल्ट इंट्रिंसिक ही रही ता भितर नेचुरली बिल्ट है। प्रीडिस्टाइंड इन इट्स विल टू बिकम, प्रीडिस्टाइंड इन इट्स विल टू बिकम ता माने गोटे मंजी भितरे वृक्ष हबार संभावनाटी प्रीडिस्टाइंड विधि निर्दिष्ट आगुरु पूर्व निर्दिष्ट।
से हम से वृक्ष हम से ताक जो आलोक उत्ताप कंडीशन दिज्व से निश्चित भाव में ता भर जो संभावनाटी दि जाइए से संभावनाटी आत्मप्रकाश लाभ कर खाली प्री एक्जिस्टेंट प्री डिस्टाइंड नुहे आउरी से प्री अरेंज्ड इन द डिलाइट ऑफ बिकमिंग ताले जो संभूतिर आनंदटी जिते से मंजीटी गोटे वृक्ष परिणत हुए गोटे मंजी भितर गोटे वृक्षर इभल्व हुए सेटा गोटे डिलाइट ऑफ बिकमिंग रो प्री अरेंजमेंट तार पूर्व आयोजन यदि पूर्व आयोजन नहीं पूर्व प्रस्तुति नहीं ताले से डिलाइट ऑफ बिकमिंग टी संभव हम नहीं से देखिए गोटे गच्छर आनंदटा को बुझी हो से फूल फुटुची सेटा तार आनंद ता पत्र गुड़ाक उज्जवल देखा से तार आनंद आप गोटे सुखा रुखा गच जो गच मरी आसो तार पत्र सब कौन बुढ़ा पत्र जब आम कौचु पाकल पत्र पाकला पत्र तो सहीटा केमी आ गए यंग पत्र तार उज्जवलतार केमी गोटे फूल फुटी गोटे फलंती गछ केमी आउ गोटे छोट शिशु गछ वयस्क हो जाए गोटे गचर रूप किपरि तार तांको भितर भी आनंदर परिभाषा रही से खाद्य पाऊना यथेष्ट पानी पाऊना प्रतिकूल परिस्थिति पाउछंती से माने भी गोटे प्रकार व्यवहार करती आउ तांको भितर डिलाइटटा मते जना पड़े अर्थात ये सृष्टि रहस्य पंचरे स्वाभाविक भाव में गोटे डिलाइट ऑफ बिकमिंग काम करुछि द ओरिजिनल प्लाज्म हेल्ड इन इटसेल्फ इन फोर्स ऑफ अ बीइंग द रिजल्टेंट ऑर्गेनिज्म तेणु ये बीजटी भितर जहाँ अंतर्गुप्त होकर रही जहाँ अंकुर हो बीजटी भितर बाहरी आसी से संभूत अंकुर भितर सबकि विद्यमान थिला संभूति इच्छाटी तार सुनिर्दिष्ट हो रही संभूतिर आनंद योजना ता पाखरे रही तेणु मूल भ्रूणटी परिणत होगाकू जाउथिबा जीव को आपणा भितरे शक्ति रूपे से धारण करी रखिथिला तेणु गोटे रेजल्टेंट ऑर्गानिज्म जो आसला तेणु ओरिजिनल प्लाज्म हेल्ड इन इटसेल्फ इन फोर्स ऑफ बीइंग से संभूति को बा से शक्तिर सत्ताटी को से धारण करी रखिथिला एक कथाटी मुझे आगुरी आपको कहली गोटे निर्दिष्ट मंजीर गोटे निर्दिष्ट गछ हो ना तो सब गोलमाल हो जाता फॉर इट इज ऑलवेज that a secret, burdened, self-knowing force which labors under its own irresistible impulse to manifest the form of itself with which it is changed. ताले वर्तमान for it is always that secret से जो संगुप्त जोटा burden बाध्य जोटा आत्मजिज्ञासु शक्ति सेल्फ नोइंग फोर्स जी लेबर करुछि कौन करुछि लेबर करुछि माने गोटे प्रकार संघर्ष करुछि गोटे प्रकार चेष्टा करुछि श्रम करुछि अंडर इट्स ओन इरेजिस्टिबल इम्पल्स ताकू बाधा देवा पई बाहर के आसु नाही तारी निजे निजर बाधा होकर रही गोटे मंजीर तार जो देखिए गोटे मंजीर चारिकड़ को जे बाधा देकी रही से मंजी ही बाधा देकी रही अर्थात निजर गोटे इरेजिस्टिबल इम्पल्स रही परंतु सबू कथा सबू समय मैनिफेस्ट होनी ता चारिकड़े गोटे इरेजिस्टिबल इम्पल्स रही से ताको बाधा दूची ता विरुद्ध संघर्ष करिकी लेबर करिकी से जो जे कथाटी संगुप्त होइकी अच्छी जे बाध्य होइकी रही जे निश्चय आसीबो आ कारण से तार बड़न द्वारा मध्य बाध्य होइकी रही एवं से जो जे जाने सेल्फ नोइंग फोर्स से निजे जाने कौन होबाकू जीव गोटे तेंतुली मंजी जाने जे ताको तेंतुली गछ होबाकू पड़िबो एटा सेल्फ नोइंग फोर्स
impulse to manifest the form of itself with which it is charged. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଗୋଧ ସ୍ୱରୂପ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଏଥିରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରିତ ହେଇକିରି ଥାଏ। ଏ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପଢ଼ାଯାଉ ଯେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ପ୍ଲାଜମଟା ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ଭିତରେ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ଥିବା ସଂଗୁପ୍ତତା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ବାଧ୍ୟତା, ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆତ୍ମଜିଜ୍ଞାସୁ ଶକ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ନିଜର ଯେଉଁ ବାଧା ରହିଛି ଇରେଜିଷ୍ଟିବଲ୍ ଇମ୍ପଲ୍ସ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ କାମ କରିକି ଶ୍ରମ କରିକି ଟୁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦି ଫର୍ମ, এই ରୂପଟାକୁ ପରିଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ରୂପଟିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱରୂପଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା ଚାର୍ଜ ହେଇକି ଥାଏ ବା ପ୍ରେରିତ ହେଇକି ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତାଟା ସେଇଭଳି ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତା ସେଇଭଳି ସଂଗୁପ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ନିଜ ମଣିଷତାର ବାଧା ଇରେଜିଷ୍ଟିବଲ୍ ଇମ୍ପଲ୍ସ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରେରଣା ରହିଛି, ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସିଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୂପାୟନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତିରେ, ଜଡ଼ ଜଗତରେ ବା ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ସତ୍ତାମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ସତ୍ତାମାନଙ୍କରେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଦେବମାୟା ଶକ୍ତି ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା ପଛରେ, ତାର ପରିଚାଳନା ପଛରେ, ତାକୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶର ପଥରେ, ଆତ୍ମ ଉତ୍ତରଣର ପଥରେ ଅତି ସଚେତନ ଭାବରେ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଓନ୍ଲି ଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ହୁ କ୍ରିଏଟ୍ସ ଅର୍ ଡେଭଲପ୍ସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଭିତରେ କିଛି ସୃଜନ ବା ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥାଏ ବା କିଛି ବିକାଶ ହେଉଥାଏ, ଡେଭଲପ ହେଉଥାଏ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ନିଜ ଭିତରୁ, ସିଏ ନିଜ ଭିତରେ ତାର ବିକାଶ ହେଉଥିବ, ତା ଶରୀରର ବିକାଶ ହେଉ, ତାର ପ୍ରାଣର ବିକାଶ ହେଉ, ତାର ମନର ବିକାଶ ହେଉ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ମେକ୍ସ ଏ ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦକୁ, ଡିଷ୍ଟିଂସନ୍କୁ, ପ୍ରଭେଦକୁ ଅନୁଭବ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା, ଆମ ଶରୀର ସତ୍ତା ବିଶ୍ୱଠାରୁ ଅଲଗା ବା ବିଶ୍ୱର ଗତିବୃତ୍ତି ସହିତ ଆମ ଶରୀରର ପ୍ରାଣର କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆମ ଭିତରେ ଭାରି ବଦ୍ଧମୂଳ ହେଇକି ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଚେତନାରେ କାହିଁକି ସମ୍ମିଳିତ ହେଇପାରୁନୁ, ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟକ୍ତି ଚେତନାରେ ରହୁଛୁ ନା ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଇ ବିଭେଦଟା ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଭାବିବାର, ପ୍ରଭେଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ମୂଳ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି, ଏଟା ମାୟା। ସେ ଭେଦ ଜ୍ଞାନ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ବିକାଶ ଲାଭ କରୁଛୁ ବା ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟିଶୀଳ ହେଇକି ଅଛି। ଦି ଫୋର୍ସ that works in him, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, and the material in which he works, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ବୋଲିକି ମନେ କରୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବିକାଶ କରୁଥାଉ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରଭେଦ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବା ବିକାଶ କରୁଛୁ ବା ଆମେ ସୃଜନ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଭେଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁ। ଏସବୁ ଭାବିଲା ଭଳିଆ କଥା ଯେ କାହିଁକି ବେଳେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ବି ଆମକୁ ବିରୋଧୀ ଲାଗେ।
ସତେ ଯେମିତି ଆୱାର ବଡି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଏଗେନଷ୍ଟ ଆୱାର ସେଲ୍ଫ, ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଶରୀରଟା ତ ସାଥ ଦେଉନି, ଆଉ ସେ ତ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଏମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ହେଉଛି। ଆରେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଆମେ କରି ଆସିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଇ ଭେଦ ଜ୍ଞାନଟି ଭାରି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ସବୁକିଛି ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଛି, ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ସବୁ ବିକାଶ ପଛରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବିଭେଦକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଇନ୍ ରିଅଲିଟି ଦ ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ହିମସେଲ୍ଫ। ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ, ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ, ସେଇ ଶକ୍ତି ହିମସେଲ୍ଫ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି କାମ କରୁଛି ସେଇ ଶକ୍ତିଟି ଗୋଟେ ବାହାରୁ ଆସୁନାହିଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଳିଆ ଆସୁଛି କି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଉଛେ। ନାହିଁ, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ଭାବନା ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଯେ ବାହାର ଜିନିଷଟାକୁ ଆଣିକି ବି ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରୁଛି। ସବୁବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିଟି ସ୍ଥୂଳ ନୁହେଁ, ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିପାରିବେ କି? କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେଇଟା ମୂଳ। ଏବଂ ଆମେ ନିଜେ, ଇନ୍ ରିଅଲିଟି ଦି ଫୋର୍ସ ଇଜ୍ ହିମସେଲ୍ଫ, ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଠାରୁ ବିଭେଦ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ which it instrumentalizes in itself। ଯେଉଁ ଚେତନାଟି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା ହେଇକିରି, ଏବଂ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲାଇଜ୍ କରୁଛି, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛି। ଆମକୁ ସାଧନ ରୂପେ ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଦି ମେଟେରିଆଲ which it uses is himself। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଫୋର୍ସ, ସେଇ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ। ଦ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବିଙ୍ଗ ହ୍ୱିଚ୍ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ ଏଟ୍ ଭେରିୟସ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍, ସେ ସେଜ୍ ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦର ଯେଉଁ ସତ୍ତା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଗତ ଥର, ଏଇ ଆନନ୍ଦ ସତ୍ତା ଯାହା ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇକି ରହିଛି, କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ସ ଇଟସେଲ୍ଫ ଏଟ୍ ଭେରିୟସ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍, ସବୁ ଦେଖିବେ ସବୁରି ମୂଳରେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ପାଠ ଚକ୍ରଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କାରଣରୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇଟା ଆନନ୍ଦ କାରଣରୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବି ଆନନ୍ଦ କାରଣରୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଗତଟି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅଛି, ତା ସେ ବି ଆନନ୍ଦ କାରଣରୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଆନନ୍ଦଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଚେତନା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ମେଟେରିଆଲ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଫୋର୍ସ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏ ସବୁକିଛି ସେଇ ଆନନ୍ଦର ଲୀଳାଖେଳା। ଏବଂ ସତରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁଟି ଭିତରେ ଆମେ କହିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି, ମୁଁ ହେଉଛି ନିଜେ ସେଇ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ତତ୍ସତ୍। ସେଇ ସତ୍ଟା ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ। ଏଇଟା ବେଦାନ୍ତର ମହାବାକ୍ୟ। ବେଦାନ୍ତିକ ନଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଚାପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ବେଦାନ୍ତର ଋଷିମାନେ ଯେଉଁ ମହାବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ଞା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କଥାଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି। and works in it by a various play of self force for a various play of self formation। ତାହେଲେ ଏଭଳି କାହିଁକି ଗୋଟେ ବିଭେଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସର୍ଜନା କରୁଛୁ, ବିଭେଦର ଜ୍ଞାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ବିକାଶ କରୁଛୁ? ତାର ମୂଳ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଭେରିୟସ୍ ପ୍ଲେରେ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଫୋର୍ସ, ସେଇ ଆତ୍ମଶକ୍ତି, ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଶକ୍ତି, ସେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରକାର ଲୀଳାରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି।
तेणु बहुत प्रकार लीलार संपृक्त करी केवल रखी ना आहरी कौन कर कौन पाई करुछन्ति से लीलाटी ना फॉर ए वेरियस प्ले ऑफ सेल्फ फॉर्मेशन आत्म रूपायनर आत्म को निज को रूप दवापाई से बहु प्रकार लीला भितर रही देखु मायार जो कॉन्सेप्ट टी को आपण को यही पैराग्राफ रे प्राय एक प्रकार बुझे दिगला जे शक्ति होचंती गोटिए सत्ता होचंती गोटिए आनंद हेले गोटिए चेतना हेले गोटिए अर्थात डिस्टिंक्शन टा फील हो सबू पॉइंट रे डिस्टिंक्शन अच्छे भेद ज्ञान आपण जने अलगा मु अलगा छता अलगा बाड़ी अलगा घर अलगा टर्च अलगा गाई अलगा छेली अलगा यही जगत रे गच पत्र ठारू आरंभ करी नदी पर्वत सबू अलगा अलगा हवार बुड़ कारण होची जे बड़ कारण गुड़ी कहला जे आमे ये विश्वलीलार अंतर्गत होकर रहीचु एवं ये विश्वलीला आत्म रूपायनर विचित्र लीलारे क्रियारत अटंती तेणु से रूप परिग्रहण करुछंती। अच्छा निजे भावंतु जदि यही वैचित्र न थांता ये भेरिएशन सब न थांता विभिन्न रूप सब न थांता ताले जगत रे ना आकर्षण तैयारी ही पारंता ना विकर्षण तैयारी ही पारंता ना प्रेम तैयारी ही पारंता ना घृणा तैयारी ही पारंता ना कथा तैयारी ही पारंता ना संगीत तैयारी ही पारंता ना कला तैयारी ही पारंता तो गाँता किए शुणता किए नाचंता किए देखंता किए तेणु यही जगतर प्रत्येक भूमि रे जिते जिते क्रिया संगठित होची प्रथम आपन क्लियर कर जायतला ऑल डूइंग्स ऑल बिकमिंग ऑल क्रिएटिंग जड़े चित्र आंकुची जड़े गीत गाउची जड़े कविता लिखुची जड़े पाठ पढ़ुची जड़े पढ़ुची जड़े छोट पिला होइकी अछि जड़े बुढ़ा लोक होइकी रहिछि जड़े सुस्थ लोकटी अच्छी असुस्थ लोकटी अच्छी रोगीटी अच्छी डाक्तरटी अच्छी शिष्यटी अच्छी गुरुटी अच्छी केवल मनीष नुहे सकल उद्भिद मानक मध्यरे सकल प्राणी मानक मध्यरे यही भली जो वैचित्र लीला लगी रही जो प्रकार रूप परिग्रहण करा जाउछि से गोटे शक्ति कामटी करुछि आमे जगत को जब देखा गोटे दृष्टि देखिए बिछुआती गछटा अलग तुलसी गछटा अलग आमे बिछुआती गछ को दुष्ट गछ बोली मानुछु कुंडे हुए आ तुलसी गछटा आमर औषधर काम आसे आम केते पूजा करूँ धूप दो किंतु जदि आपण आहरी मौलिक स्तर को जिवे देखिए दुई जनक पाखरे जो प्लांट सेल रही सेटा समान से प्लांट सेल गुड़िक जो आटम रो सी भी समान एवं जो शक्ति दुईटा जाक को परिचालित करुच्ची दुई जन को खाया देइछि दुई जन को माने गोटे प्रकार बंचेक रखिछि तांको माटी देइछि तांको पवन देइछि तांको आलोक देइछि तांको पानी देइछि ये से शक्ति समान अर्थात विश्वलीलार यही भली गोटे प्रभेद यही भली गोटे पार्थक्य कहीं रही एवं ये किपरि भावरे आमको स्वाभाविक भाव गोटे सृजनशील एवं विकासर पथरे नौछि से कथाटी को भल भाव भावियापाई आमको श्री अरविंद एक सुजोग देइछन्ति आमे जितेबाला यही अध्यायटी धीरे धीरे पढ़ी पढ़ी जावा स्वाभाविक भाव ये विश्वलीलाटी को संदर्शन करवा ताको बुझिबा ताको जानिबा आम मानक सत्ता आम सत्ता केउं शक्ति द्वारा परिचालित हुए एवं अन्य सत्ता माने आम जीवन में कौन काम करती ये समस्त कथा गुड़ी को अत्यंत चित्ताकर्षक भाव एवं अधिक प्रांजल भाव एक बुझीबार जानिबार सुजोग हम पाइबा तेणु मु पुणी थे आपण मानक दिव्य जीवन अध्ययन वर्ग आंतरिक भाव स्वागत करुछि एवं श्री अरविंदंकर महान प्रज्ञापथर यात्री होगाकू आमंत्रण जनाऊँगी आज आपण मैंने ए सहयोग कर आपण निकट में आंतरिक कृतज्ञता जनाऊँगी समस्त
ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।